أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين तासीन मीम, ये रोशन किताब की आयतें हैं। शायद तू अपनी जान हलाक करने वाला है इसलिए कि वो ईमान नहीं लाते। अगर हम चाहें तो उन पर आसमान से ऐसी निशानी नाजिल करें कि उसके आगे उनकी गर्दनें झुक जाएं। तासीन मीम, these are the verses of the perspicuous book. You may perhaps wear out your heart because they do not come to believe. We could send down from the heavens a sign to them if we pleased, before which their heads would remain bowed.